Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, hari ini saya nak buat satu lagi video tentang contoh setup by QM level shadow, QM shadow campur dengan fake out. Kalau kita dah belajar sell untuk setup QM level ataupun QM shadow campur fake out, is quite simple, sama saja, just terbalikkan saja. Tapi paling penting, the most important thing, mesti ada setup fake out. So mostly setup kita yang cantik-cantik, kalau you perhatikan, biasanya ada fake out. Let's suppose katakanlah you ada satu resistance ataupun satu support yang sama baris, support significant support sama baris, S1, S2, S3. Di sini kita ada satu S1, S2, S2, in this case dia S1, S2, S1, S2, S3. So this is dah berlaku setup fake out, so ada peluang untuk buy. Kalau saya tandakan, this is your S1, support 1, and then kita ada support tu sama baris, exactly sama baris, which is the keyword. And then kita ada S3 di sini. S4 dia terlebih sikit, tak ada hal. Tetapi apa yang kita nak cari, peluang entry ada di sini, di mana risk kita kecil ataupun di mana kemungkinan risk kita kecil, reward kita besar. So kita ada S1, S2, S3. And then apa you cari ialah, cari bila you jumpa S1, S2, S3, bila price turun, bila price turun ke bawah, ada break support, apa kita cari ialah kita mencari level QM level yang dekat belakang ni, dekat bawah ni. Look to the left kat sini. Let's suppose kita ada price low, high and lower low. So this is kombinasi QM level. So ini adalah QM level kita. Alright, tandakan satu line. This is QM level. So biasanya price akan turun ke bawah, break support untuk naik ke atas. Okay. So in this case kita ada S1, S2, S3. S3 ada. Sini S3. Right, S3, and then kita ada S4 di sini. Okey, di sini kita nak mencari QM level agak susah. Kalau kita tengok ni time frame H1, kalau kita tengok pada M30, let's see apa kita ada. Kita ada satu shadow kat sini. But kalau you tukar kepada H4, saya besarkan sikit candlestick ni, you akan nampak something yang sangat-sangat jelas, sangat-sangat easy, very easy. Kita ada S1, S2, S3, S4 yang sama baris lebih kurang. So this is kemungkinan setup fake out berlaku. Fake out telah berlaku. So apa you buat, cari dekat bawah daripada kawasan fake out ni. Dekat bawah ni cari QM level. Dan kita ada kat sini satu calon yang sangat cantik. Kita ada low and lower low, hanya menggunakan shadow saja. So this is your low, and this is your lower low. This is your lower low. And dekat sini kita hanya menggunakan shadow saja. So apa you buat ialah, ambil satu kotak, letakkan zone daripada shadow sampai shadow paling bawah, daripada low sini, di sini sampai shadow paling bawah. So this is your buy zone. Okay, this is buy zone. Setup yang sangat simple, setup yang sangat cantik, risk kecil. Yang paling penting dalam forex adalah risk kecil. Tempat you nak entry tu mempunyai risiko yang kecil. In this case stop loss lebih kurang adalah 8 pip, 10 pip. Boleh letak 10 pip. And so far so good, price dah pergi 100 pip, satu nisbah 10. So ini adalah contoh fake out S1, S2, S3, iaitu killer setup kita campur dengan QM level, di mana QM level kita berbentuk shade. So kita boleh markingkan dia sebagai QM shadow, menggunakan shadow saja. So tandakan this is your QM shadow, and this is your QM, mana lagi? Okay, this is your QM shadow. Perbezaan antara shadow dua ni, jadikan sebagai zone, dan you perhatikan dekat atas ni ada ruang kosong, fresh, maksudnya fresh. Kalau katakanlah you dah ada QM shadow and then ada satu shadow lagi cocok dekat bawah ni, so dia dah tak valid, dia bukan jadi QM shadow. Kita nak dia nya fresh, kosong. QM shadow dengan shadow, perbezaan antara zone dengan sini, price is fresh, tak ada price yang sentuh sebelum ni. So
kat sinilah price datang and then kita buy. Okay, buy. Risk kecil 10 pip, 15 pip, and then reward is very good. Hingga bertemu kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.